walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Wala yung intro mong early in the morning, ah. Bakit? Napabayaan mo ba? Ito talaga si RG. Okay lang yan. Nagkakalituhan din talaga. Tao lang, di ba? Okay, 11 minutos, kasumpalan na alas 6 kabuwasan sa oras. Ipapangarod si katayo na St. Vincent Drugstore. Pakasaliwan na saray di kalidad tan mamuran na tambal tan medical supplies. St. Vincent Drugstore, narumog darapan na Region 1 Medical Center, Arellano Street, Dagupan City. St. Vincent Drugstore, Galila, Mangaliw Tila. Maabig, makayaga tan masantos siya kabuwasan at balang sinansakay pinablin dumarengal. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngal tida ito nga programa tayo. Sapay kuma adda kayo iti nasyaat nga kasasaad tatanga aldaw iti Huwebes. Bit sa 21 iti bulan ti Septembre. September 21 nan impaksab nan datin na presidente Marcos si Apo so martial law. Happy birthday mat at saray amigo tayo si amigo Mel Velasco, pero wala dublay na naman. Si amigo Richard Dick Smith ditan ad America. Aray manuna niran impormasyon balita. Jada balita da lokal, balita da nasyonal, balita ad paway na bansa. Araratan niya impormasyon na balita ipapangarod si katayo na M. Lulier. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Lulier. Basta kwarta padala, mag-M. Lulier na. Lahat sigurado. Balita hatid sa inyo ng Fresca Sardines. Abot kayang-kaya. Taray manunaniran headline news tayo sa na programa. Aray mampro protesta ada satay proyekton sewol at bimali linggayan na biwok. Mangipile kuno'y kaso. Ipailanda so DPWH na kaso. Ada satay ibabagan illegal sewol project. Palapagmutlatan at ginawan interview tayo ada kinan Colonel Sani Bersosa. Ya posible na mga mangipile ira na temporary restraining order pamatunda injunction at satan niya abitlan na proyekto. Gun ban at interon bansan Pilipinas. Agmat italtalok at ati gagimiramay-amay mat sumpapatay at panamaglay, ha? Amay-amay sumpapatay at panamaglay napaltog. Amay 13 anyo siya ogaway. Ditan at bali na bilyasis. Ya lumalakoy balot. Sa ninaratan niya lumalakoy balot at ati gagimira. Talaran nyo taong tawag tayo ad bilyasis. Ditan ad baloy na bilyasis. Ditan agawa so abitlan insidente.
Gada dagupan, walamot itan so gawan ng pamaltog. Antigunguna to yagan banoy at ato gagimira. Ayagan ban pabor da parad sararatay kriminal. Pabor itan parad sararatay lawless elements. Say unto tumbok labat at sararatan aray law-abiding citizen. Panunda natin niya protektaan so sarili damot iraraya. Lautlad sararatan na tate gagimira so negosyante. Aray kabyangan na saray judges, saray abogado, kamaslak si karamot so nabibiktima, at sararatay shooting incident niya singa agawa di man at balay na abra, sa kaya abogada, asawa na judge, pinaltugda tate gagimira. Karuman nira na balita da lokal, Jad luyag tayo na Pangasinan. Walala so nagawa tate gagimira ya Tourist Police Unit. Inlun Salatan so Tourist Police Unit. Kada kwalaan na sa turismo, jadluyag tayon Pangasinan, kabyangan tutan, ilukasmat itan susort farm, parad sarayay turista. Haratan niya headline news. Ipapangarod si katayo na M. Lulier. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Lulier. Basta kwarta padala, mag-M. Lulier na. Lahat sigurado. Balita, inihatid sa inyo ng Fresca Sardines. Abot kayang-kaya. Kasumpalan na pituran na taon niya impropone sa Pangasinan Tourist Police at finally established and activated. Katumbukan na sa tay pimirma o pirmaan at Memorandum of Understanding at bautan ng Governor Ramon Gico III tan Police Provincial Director Colonel Jeff Panged. Say Memorandum of Understanding signing at ginawaritan at Orduha House Ceremonial Hall nan agaw na Biyernes, Septembre 15. Sakay at sararamay highlights na Pangasinan Tourism Month celebration at sayan na bulan. Considered at sata niya bitlan induction na sama newly elected officers na Pangasinan Tourism Officers Associations o dino PTOA. Patwa. Saray presenta o din saray imatindi dabitlan na paknaan non-witness, unang testigo at si Karadi Board Member Marinor de Guzman, Chairman na Sangguniang Panlalawigan Committee on Tourism, Provincial Tourism Officer Maria Luisa Amor Elduayan, dan si PTOA President Windulin Bustamante, Lieutenant Colonel Ricky Camisola, dan saray Chief of Police na saray Balitan Syudad, yakwalaan na saray Tourist Destination. Akisalamat si Provincial Director Fanged at kinan na Governor sayan formal activation na sa Province Tourist Police Unit. Impasiguro tod kinang gobernador sayan unit at mantrabaho tapiano nagawan to so responsibilidad to niya at mamprotekta na saray turista at luyag tayon Pangasinan. Yat silong na saya ya Memorandum of Understanding sa Tourist Police
unit at si katuya so mampokos primarily pangitar na safety tan public assistance at saray local and forest Torres siya bisita at luyag tayon Pangasinan aray foreigner. At silong nasatan niya MOU o dino Memorandum of Understanding sa Torres Police Unit at man-focus at pangitar na safety tan public assistance at saray local and foreign tourist siya bisita undadayo dya at luyag tayon na Pangasinan mangitarmat na assistance, informations and guidance at saray turista tapyan na ipasiguro ya sikara at walaan na positive experience lugan niya wajara at luyag tayon Pangasinan. Gagumtaan niya gawon sa Tourist Police Unit bilang specialized unit tan sikato sa forefront na saray law enforcers. Ipanang ditan iray highly trained, professional, skilled public safety personnel ready to address any situation kuanan na fanged. Jad party ballot na provincial government at panamaglay na Provincial Tourism and Cultural Affairs Office may collaborate at the Provincial Police Office at pan-identify na saray destination, sites and events ya numambilang nakaukulan iraraya so Torres Police personnel. Sa probinsya at man-provide mat na necessary assistance and support ya man set up na Torres Police Assistance Desk during special events ya singasara tay annual Pistay Dayat or Sea Festival tansay Bangus and Milk Fest or Bangus Festival. Karuman to niya sa probinsya at may kausari knowledge and skills in dealing with international and domestic tourists. Sa components sa Abitlan Tourism related training akapila so review na police response procedures, tourist profile tan sa interview of overview of tourism and child protection laws. Yaaya tinongtong na saray officers ya experts odino i-discuss na saray officers expert Abitlan larangan o field. Sa Pangasinan Provincial Office at may collaborate mat at probinsya tan arom niran local government units at identification and recognition na saray syudad and munisipalidad jawalaan na tourist attraction or emerging tourist destination in need at sarata establishment na tourist policemen. Si Colonel Pangid sa ang ikwanmat siya kasumpalan na sarata niya police at policemen training, they will be immediately deployed. The Saray Province Major Tourist Assistant together with the responders na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. At Saray ang kapulisan si Pangasinan top tourist destination at Satay Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, Itanad Manawag Municipality, 100 Islands National Park at Alamino City, Sky Plaza, Tanmaranum Falls at Natividad, and Balingasay River at Bulinaw, Tansay Kabungawan Beach at Burgos, Pangasinan. Kinagaabit la jay iman so Maliko at San Nicolas tamayamay mo't suun la diman. Amay-amay riders so uunla diman itan mangka camping ira diman ad Maliko baloy na San Nicolas. Sabyangan tutan say at baloy na Dasul
Sa tourism office at mamprepre para mutlag, ya ipila at tour package so pambisita at salt farm. Si Gwendolyn Bustamante sa mga dadaulo na Tourism and Cultural Office. Sa opisina to niya at man pre-preparala na Memorandum of Agreement at bautan na municipal government tan salt farm owners para pangipila at satay tour package. Sa salt farm at privately owned Kuanan Bustamante, nyaron to ni saray bisita at aga basta-basta makaloob at saratan niya salt farm without the owner permission. Jad sarayan kaplusan sa salt farm located along the Pangasinan Zambales Highway are the most visited by curious motorists. Yaditan unsa samar Dabitlan Farm tanbantayan iray workers trabahador no panon man harvest na say asin tan man picture taking tan aron nira walay manutupot ni saray farmers ya alawan o dino abulo yan ira ya bumbunan iraraman so wooden rake tapyano na experience namat no panon so man harvest na abitlan asin. Legan Balot hanggang manuntan niya sa salt farm tour at nayarin na gawatan during the salt production season by the month of November to May. Taan amin niya saray salt farms at converted into fish pond during the rainy months. O kada mamauran. Every tourist ya on sabi ditan at dasol dapat na bisita iraratay salt farm. And at the same time they should be able to take home the salt farm of our town. The salt from our town, Kuanan Bustamante. Maliw iray, semput da. Garuga, souvenir. Saya Pangasinan at top salt producer. Noong 2021, sa Dasol nang produce na 24,000 metric ton na sa asin at more than 10,000 banigan o dino salt beds located at 13 of its 18 villages unong the Office of the Provincial Agriculturist Data. Sa production ng 2021 at constituted 37% na Pangasinan total salt production, 64,156.36 metric tons. Si Bustamante, so ang ipalapag ni Jadsayan na balay at naa-attract mo't iray celebrities lapod sa popular accommodation na establishments da Limara at sa Bitlan na balay. Ya singa satay serum ya ditan sakaya ya Bali inspired and high-end resort ditan Dasol Beach Belas. Yanan open niya ng imbeneg ya taon ya kamot walad Malaysia at satan. Aray facilities at located at Tambubong Beach, 20 kilometers from the highway. Ang malikat iraya sarayan celebrities at bimisita Dabitlan Municipalidad, especially Lapu-Lanti at Sararaya ay pangipropromote na sa municipalidad uluyag tayo at sararatay photos at social media. Yaman i-invite iray amigo da tan kakanayon da ya bisita at Dabitlan Municipalidad. Sa ibali na Dasol at walaya at kabiyangan na sa akaarap at West Philippine Sea tan aya at wadtanmet imay Colibra and Crocodile Islands. Ya saray tourist at saragda sa Mankulikta na saray Seychelles.
maninjoy saratay dayat o danom o kadayatan ya nengen itan so ilereg na agaw o dino sunset. Lukasmat iraraman so Cuiba at sararatay turista. From Metro Manila, Unlarja Nanggadman Pasay Cubao man travel at Alaminos City. From Alaminos at Saragtumat ya Mangalan nasakay bus paunlad Sambales. Kan Mangalan na jeep paunla at Dasul. Anong biyabiyahe raratan at usar subasis at ate gagimira. No wale sarini maluganan, magangganutan niya undalan at satay Subic Clark Tarlac Expressway ya aya at diri-diri sula Dasul Baya Kamiling and Alaminos City. Ya si katumutan na tate gagimira so ipro-promote ng Presidente Bongbong Marcos number 1 top priority to ya proyekto itan so turismo tan manggawa na saray daladalan infrastruktura paunla at sararatay tourist destination kailangan ni ingan su airport anantula kasi pagmaliwan tutay airport ya bayaglatan niya inga po luyag na Pangasinan at ang pumutla tate gagimira sunan sumpalantutan ya abitlan airport tan satay seaport pero ipapalapag balat ng apo Bonmark Mendoza, Special Assistant to the Governor, ya walala kuno iraratan ya kaprepararan blueprint o dino master plan ng apo Gobernador Ramon Gico III. 33 minutos kasumpalan na alas 6 at kabuwasan sayan oras. Ipapangaronit si katayo na saray manangantabay. DWIZ. Ako si Josefina Maxino. Tuloy so programa tayo walang tilay 42 minutos. Kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan. Sayan oras, ipapangarod si katayo na Paul Liniment. Ang Paul Liniment ay ang pambansang liniment. Ito ay hindi basta-bastang liniment lang. Ito ay premium at quality liniment na gawa ng Aldrich Corporation. Kaya naman ito ay tinawag na pambansang liniment para sa lahat ng klaseng sakit ng katawan. Body pains, muscle pains, back pains, joint pains, stiff neck, headaches, rheumatism, insect bites, sakit sa tiyan, anti-varicose, iwas sa pasma, muscle cramps, and sprains. Ang Paul Liniment ay may kakaibang therapeutic effects para maibsan ang sakit ng katawan. Ang Paul Liniment ay may init na tumatagos sa kaibuturan ng katawan. Nagbibigay ng maginhawang lamig sa katawan, natatanging mabangong gamot na nakakagaling. Ang Paul Liniment ay nag-iisang liniment na may sikap mo extract. Ano ba ang sikap mo extract? Ito ang special combination ng mga mabisang imported at local herbal plants extracts tulad ng Pau de Arco from Brazil na may anti-inflammatory, anti-pain-effects na nanunuot sa pinanggagalingan ng sakit ng katawan. Kaya naman ang Pau Liniment ay hindi lang basta-bastang panghaplos or home remedy para sa sakit na katawan. Ito ay nabibilang sa drugs category at aprobado ng Food and Drugs Administration. Kaya para sa sakit ng katawan, dito na tayo sa quality, premium, effective at garantisadong Pau Liniment. Ipaw mo yan dahil walang aw sa Pau. Minutos kasumpalan na
Alas 6 ada kabuasan panang ipatuloy ni na programa tayo sa arom nira ya issues. Ayanatan so nununuton o walad da kanunutan na Presidente Bongbong Marcos tapiano kuno nabaat itay overfishing tan na protektaan so sektor na saray sumisigay. Aaralan ng Presidente Marcos itay fishing ban tan arom nira ay pambawal da pigaran lugar jad bansan Pilipinas. Jad palapag ng Presidente, imbaga to ya kailangan na idan na tsansa so populasyon na saray sira tapiano undakil ni iraraya at unsublay ya season numambilang wala ni. Inkwan ng Presidente Marcos siya dapat uputan irarayay siratan walaan iray lugar agmat dapat gawaan niya pansigayan para saratay breeding tapiano undakal so populasyon na saray sira. Kaya sa plano to at nawalaan na fishing ban tan arom niya pambawal at saray lugar at bansa tapiano nabaat tan natugunan yung problema at overfishing tan na protektaan so sektor na say panagsigay. Inpalapag ni ng Presidente, ya plano na administrasyon niya nawalaan na mas marakal niran cold storage facility lapod hanggang 30% labat sunana aralya sira at degraded o walalay damage dara niya. Ditaan undarakal kwanto so ang kakulag ya bagsakan ya mangiiter na gobyerno nagawaan na yelo ya ikakarga at saray bangka tapiano aga natural iraratay na ural iran sira. Imuna saya impagangga na Marcos so construction na cold storage facility para sa saratay port o daungan tapian aga natural o naburok irarayan na ural iran sira. Untan tumat ada saratay produkton agrikultura na saray dumaralos tapian agtila kuno unasa ada satay imports. Ay kaskasan lalamat iraraya so ang kakalagiran sumisigay jad dayat at ati gagimira lautlad sararatay fishing boat. Amin pigalatan niya walay ban pigay tauntan ada luyag tayong Pangasinan. Insebul iraratan at ati gagimira anto'y nagmaliwan dararamay sumisigay ay are pamilya daoy. Oh, paano yan? Kaskasan iray undi dipindit sayan anapan at ating gagimira no isibul lalamat na gobyerno walay fishing ban. May problema kasi ang kakulag iraramay net fine mesh net tanggano ang kakulag ya sira at nanaalala kanyan da isit la so sira dayat halos ang gapulay na alam na sira taara may dapat ni kumunya manana ko umbalag iran sira nanaalala ang gapulay na pipirdinatan nun saman amay jako amay ang kakulag ya sapsap ang kakulag ya sira jako so tawag na saman aga pararaman ilala ko nun saman ibabantak iraratan niya sira-sira at saraman na panahon. Ang tatayutan ta sa idaungan na saray fishing boat ditan da barangay Pantal. Ditan ira undadaong kanya numaminsan ula tayo ditan nanuneng ng tayo raratay ken makakalatimot na saramay sira-sira tagmut ira masiblot iraramay watan ira yang kakabalog ya fishing boat. Undadaong ditan da barangay Pantal. Unatan nga pulararaman ang kakabalag a fishing boat. Natan sinana alala ang kakulag ya sira. Pati sararamay burlish queen tangga purararan agaraman halos nasasaliw natan ay mamablila 4 kilo la aramay dalupani amay tatawagan dan kerakaray Diyos ay mamablila at sarayang kaplusan pati satay tilapian mulmul
Mablila iraratan at ati gagimira. Akin, kasi walay shortage, walay kakulangan na sira kanyan ang gano ang kakulaglararatan, pilit kalamor, iya sasaliwon. O sinasama sinaliw tayo karuman. May sari-sari, kwan. Sari-sari, 350 per kilo. Wala may sakay balbalag met ya siran barakuda. Nan tinipot ko no pigare per kilo sa lasos. Intimbang to 4.5 kilos do 450. Balbalag ama na tagtagtag mo dakal laman ikumpara mo sa may sari-sari ya 350. Di man kalad sa may balbalag sira ya barakuda, di ba? Economy wise, so pantutungtungan tayo at ate gagimira. Although mananamot iraramay bisugo diyan to kamalaradan sap-sap laway. Kalababalat sa presyo to mamable 350. Daisat super kilo. Ngaliw timot na saramay basasong. Tanamimis timot iraratan niya. Sira balibalin idaing iraratan, di ba? Anos. Sa ibangos, imabot at mga 200 kilos la. 200 pesos per kilo. Maong labat, katawa lakmat at kinan kagawad Solomon. Kagawad Solomon ditan at bunuan na bukig. Ya unta tagam manaya. Ya paganiganin na kapitan. Ditan. Si kagawad Hubin Balulong, I should say. I stand corrected. Bayaw na namigon na Frank Tansinali. Si kagawad Hubin na Balulong, tagamot siya, manayan na barangay kapitan ditan bunuan geset pigararaman laban. Watan si dating kapitan Jun Quinto, dating konsyal at syudad tayong Dagupan, incumbent barangay Captain Joseph Maramba, Talura Laraya. Pero mga limara mo, miraran na untagam niya kapitan ditan. Say kuangkot si kagawad Hubin Balulong. Sir, nayarin mi apag sa tay bangusyuay kang kuta kapan na harvest mananam. Siyempre no, kapan harvest talagan akin bali-bali manter-ter mo so tabato ni ikakalumutan. Pero mablilay bangus dati 70 pesos unabot la 200 pesos per kilo. Ayage. Natan, wala lamot so plano na pangisabel saya so pansigay, pang fishing ban na tatawagan tayo. Actually, aray ay kabyangan na sumisigay jad syudad tayong Dagupan. Ya pangidadauluan ng Haji. Wala apelido to ya ng Haji. Mahirap ya bigkasan may apelido to. Si kato'y presidente da. Kara di Ali, si paring Marlon Yazar, si Ali si Ricon. I understand limara amo ad Manila kinatungtong si Senator Rapi Tulfo nilira ad sayan na problema. Say problema daraya di former barangay kapitan Liling Yazar. Siyempre si katoy isang karakalan na fishing boat dia ada syudad tayong Dagupan watan ada barangay Pantal. Anto kasi sumarakep ya gawaan kwanto. Imbes kumunya tulang anto kamiran mairap ya sumisigay ng Presidente Marcos, mas napairap kami at satay plano to. Ya iban o pansebel na pansigay at saray kadayatan. Wala may aganayarin luuban. Kailangan itan no pigaran na patom itan no pigaran kilometer from the shoreline, pigaran kilometro, so dapat ya laan mong pansigayan. Sa problema baka agmat nayarian nasararatan niya fishing boat. Masyado matlan arawe. Baka nakapsize ni raratan o kaya nasabi dalay China at bumbaan ira na danom inasara may
Chinese Coast Guard, mas laron irap lalamot, di ba? So, paano tuya? Actually, pigay taon irarayang pinatunda eh. Pinatunda na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Irekabiyangan, nasaraya so panggamit, nasara tay trolls, karkar, wanto ka man lang na klasin fishing boat, pansigay. Pine mist net, araraya, dagdakal, mga 200 to 300,000 pesos. Laon eh, nasarayan sumisigay eh. May tripulante, si kapitan. Tansaray totoo to. Kapitan na satay maestro, so tawag na satan. Saratay fishing boat. Aray totoo to. Walay pamilya dararatan. Manuurong ire anak daratan. Anto eh, no pinatundamitan so hanap buhay da. Anti pagmaliwan na pamilya da, untunda. So panag-aral na sare anak da, pangalaan day kanan dan pansuporta da at pamilya da. Araya, so problema ada sata niya uuputon. Sa report na Philippine Coast Guard, sa report na sara environmentalist, nauputla so coral reef. Ditan ada satay panlalabanan niya isla, West Philippine Sea. Ayong insyol tan arum niratan. Yawatan iraramay mga talon lasos. Ya barko na sa China. Ya si kararaya sumambaba at mat at saray sumisigay. Ya unloob at sararatan ya teritoryo na Pilipinas sa tatay gagamiran in konsideraya economic zone. Natan, antula mo yung problema ay. Tuy sira ang timo tayo. Si katayo nakukulan timo so sira eh. Anto'y nagawa. Kanyan problema natan nasarayay ang kakilagya sumisigay. Aray fishing group. Actually, intiks kulara eh. Anto kasi reaksyon da. No anto'y gawaan da. May kwang kulang ula. Bala say nala ka impormasyon. Si Ali, si Ricon, si Haji, aray grupo daran sumisigay, Jadagupan, Swal, Limara, Diman, Senado, kindi Senator Tulpo, ya aya patulungan irad sayan na problema. According to my information, Actually, intiks kumutla si Kapitana Liling Yasar, nantumot su ni baga to sa ikwanto problema lang tin balag kanto antula kasi su gawaan anti marakap ya gawaan da saya ta si Presidente Marcos imbis siya tulungan to mairap ya sumisigay mas lalo lamat ya napairap at satan niya plano si Haji Bersales Kuyang Haji Bersales kuyang sutawag bitsararaya ta membrora na Fraternal Group of Eagles. Si Kuyang Haji Bersales, intiks kumutla. Oran interview. At may sa problema, nasarayay kabiyangan na sumisigay tayo dyan syudad na Dagupan, Tanluyag tayo na Pangasinan. Mamable so sira, mamable. Kantsawang ko si amigo na Rafi Vidal. Ilocano ang kurara may taga-sampabyan ditan. Ya malalakot tan ada pisto ng Rafi Vidal. Nangina, ilado pa yun. Si Weng, malapunid bulinaw, si Weng. Ditan ada kolay may building nun ken. Si Engineer Santillan, di man manlala ko. Ang tunitan, ang katentuni di man at bulinaw, ibiyahe tunidya at Dagupan. Wala mo't iraramay arum, manlapo di man nagkarot anda, ibiyahe damot nidya at Dagupan. Paluriyutan eh. Yairap. Natan, Septembre. Halos aglamot makaloob iraratan so fishing boat dya, at gamakaulad dya, at syudad tayon Dagupan, nagara makadaong dya akin, ataragay sudaluyon ditan at taaw. Kanyan sa daungan da diman at swal. Kasabitan nun sabit at swal, walay
truck, ya pangikargan daratan, ya i-deliver dya at syudad na Dagupan, i-deliver Malabon, i-deliver aroma lugar, aliwan Dagupan labat, so nasusuplayan na sila, tatoy gagimira. Para may sirad Bicol, o ulam mo dya, para may pingka, may espada. Nalikas mo, no, nalapod Bicol, tang kakabalag yung matataba, pero aliwan masilang. So, dya, sampab yan, linggayan, masilang iman sa espada, mananam iman. No, may Bicol, matabang la. At sa mo pa eron natan, irayay sumisigay, ban, no pigay taon bilbilang niya walay fishing ban. Piano na parakal ni, sira, aratay kolay sanctuary na sira, mamparakal tini. Ito'y siraan tayo ay. Anto'y nagawad saray pamilya na saray sumisigay ay. Diba? May kaplos ay pandemic at nanpairap yung maong. Kung sumpot irad Bisaya, di mas mairap subilay damanod Bisaya, kanya lang tilimara dya. Pairap, padundun so panirap na pambilay na saray Pilipino at atay gagimira. Eksakto alas 7 so oras tayo, sayan oras. Ipapangarod si katayo na St. Vincent Drug Store. Pakasaliwan na saray mamura tan di kalidad iran medisina tan medical supplies. St. Vincent Drug Store, narumo gadarapan na Region 1 Medical Center, Arellano Street, Dagupan City. St. Vincent Drug Store, Galila, Mangaliw, Tila. DWIZ. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Pumapalo na sa 45 hanggang 55 pesos bawat kilo ng bigas sa merkado. Pasakit ito sa mga mamimili. Ang magsasakang Sinel Valdez ng Manawag, Pangasinan, may kalahating ektaryang lupain na sinasaka sa tradisyonal na pamamaraan. Ayon kay Neil, iniinda na niya ang mataas na gastusin sa bawat hektar na yan. Umauubos po ba ninyo yan sa hektar? Hindi po. Okay. Mga kalahati. Oo. Ang gastos ni Neil sa pestisidyo maaaring aabot lamang sa 200 pesos o mas mababa pa sakaling kabilang siya sa binuong samahan ng mga magsasaka sa bayan ng Manawag sa ilalim ng corporate farming. Bago pa naramdaman ang kakapusan ng palay at bigas nitong mga nakaraang araw, ang corporate farming ay programang binalangkas ni Governor Ramon Gico III. Ang unang hakbang po na sinasabi po ng corporate farming ay yung clustering. So, pinagsasama-sama po dito yung mga maliliit po na mga sakahan ng ating magsasaka. Pinagsama-sama ang mga magsasaka upang mapababa ang gastusin sa pataba, pestisidyo at labor cost. At sa paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drone seeding, bibilis ang gawaing bukid. Gusto mong mag-spray? 10 minuto sa 1 hektarya. Tsaka ka na umuwi. Sa madaling sabi, sa pamamagitan ng corporate farming, lalaki ang kita ng mga magsasaka. Kaya't labis na ipinagpapasalamat ng mga magsasaka sa pag-agapay sa kanila ng pamahalaang lokal ng lalawigan. Nasa 200 hectares ngayong main cropping season. Ito po ngayon, it makes easier, mapapadali ang ating mga magsasaka at magiging efficient pa ang kanilang mga ani. Sa katapusan ng Setyembre, ang inaasahang umpisa na ng anihan ng palay sa Pangasinan. Ikatlo ang Pangasinan na rice producer sa buong bansa. Tinatayang nasa 183,406 na hektarya ang kabuuang lawak ng taniman ng palay ng lalawigan. Umaabot naman sa 5.2 metric tons na palay bawat hektarya ang naaani sa main crop season. Samantalang nasa 5.45 metric ton bawat hektarya sa second cropping.
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M in the morning. Walang tilay 10 minutos. Kasumpalan na alas 7 kabuwasan, panangipatuloy ni na programa tayo. Early in the morning. Kantabay tayo technical side, si Robert R.J. Garcia, panangiwanwan ng Chief Technician Edwin Inong. Sa amigo yo, your one and only in the morning, sa Kabusol na Sare Balasubas, matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad, inarubalat na saray na lalamas tan mananisya ed katwaan. Pasok iraramay kintayo natan. Itan adabali na Villasis. Makakapanayam po natin si Police Chief Major Glenn Dulay. Major Glenn Dulay ng Villasis. Magandang umaga po, sir. Yes, sir. Magandang umaga po. Embangag sapa kada kayo amin na po dito Villasis. Yes, sir. Gusto lang po namin makakuha dito sa nangyaring pamamaril sa 13 taong gulang na bata na tindiro ng balot. Sir, meron na ba tayong update dito? So, ang update po natin dito, sir, base po sa pag-iimbestiga po kasi namin, prior sa shooting incident ay mayroon po palang nangyaring kaguluhan. Malapit po doon sa may lamay na kinaroroonan ng ating mga biktima. Okay. So, ang sinusundan po natin na ditong anggulo ay mistaken identity. Yun. Kasi yung nasa lamay ay unfortunately siya din po yung napagulo noon malapit sa lamay. Kaya yun po yung sinusundan natin ngayon na pwedeng yung nakaaway niya doon ay sila po yung bumaril dito sa bata na kung saan napagkamalan lang po nila ito. So ang nangyaring away doon sa lamay, mga bata rin ang nag-away? Hindi po, sir. Hindi po involved ang mga bata doon. Kasi prior po doon, base po sa investigasyon namin doon sa na paaway prior sa insidente na yon, nagkaroon po ng inuman mga bandang alas 7 ng gabi doon po sa bahay ng isang Lisa Kagawan. Doon sa barangay din po na yon. Hanggang sa may hindi pagkakaunawaan, nasuntok po nitong supposed to be na sinasabi natin na pwedeng maging target, itong persons of interest po natin. Okay. So, nagkahiwalay po sila doon. Then, umuwi na po itong DOI po natin. At ito namang tinitignan natin na pwedeng siya yung maging target, ay pumunta po doon sa lamay. Ayun. Na kung saan nandun po yung bata. Iisa po yung table nila. Pagkatapos po ng mga nasa kulang-kulang mga 1 oras, ay biglang dumating itong may 2 nakamotorsiklo na dumating. Na suspect. Na suspect. At saka yung isa, bumaba po ng motorsiklo at agad na pumunta doon sa lamesa ng ating mga biktima. Nandun yung bata. Nandun po yung bata. Ayun. At nandun din po yung tinitignan natin na pwede pong maging target ng mga suspect. So magkalapit lang po sila. Then paglapit po nung gunman natin, nagtanong po siya sa sumigaw siya doon sa kasama niya na driver na ito ba? Sabi niya. Tinanong pa niya yung driver, ito ba? Sabi niya. Tapos nung pagkasabi niyang gano'n, sinagot naman siya, oo yan. Sabi naman nung kasama na sa assessment po namin, nagkamali po kasi magkalapit lang sila. Baka ang tinutukoy po nung driver ay yung nakatayong batang biktima at ang tinutukoy naman nung
bumaril ay yung biktima na bata. So nagkamali po sila. Yun po yung base sa mga salaysay at saka sa assessment na rin po ng investigation namin. So yung bata ang binaril? Oo po. At saka nag-conduct naman po kami ng investigation background investigation sa bata, yung bata kung may mga nakaalitan ba siya o mahilig ba siya sa gulo. Pero wala naman po ganong feedback. Ganon din po sa investigation namin sa mga magulang niya, kung may mga nakakaaway ba sila previously, pero wala naman po kaming nakikitang ganon na tahimik lang naman daw po na pamilya tong mga to. At the same time, yung mga nandun po sa table na nakaharap, inimbestigahan din po namin, baka mayroon pa pong ibang target na pwedeng sila po yung pwedeng witness. Okay. Kasi bukod sa kanya, may mga nakuhanan pa po kami ng statement na nagko-collaborate po doon sa sinasabi nung witness po natin ngayon, yung pinaka-star witness po natin ngayon. Na kung saan nagtutugma naman po doon sa pangyayari. Kaya ito po yung tinututukan natin ngayon na ikalulutas po ng insidenteng pamamaril po na kung saan naging biktima po itong 13 years old at mayroon pa pong dalawa na tinamaan po ng stray bullet. Stray bullet, So ilan po yung mga kwandon na nadamay, na tinamaan? Dalawa, no? Opo, may dalawa pong nadamay and yun din po yung balang tumama sa kanila ay yung galing sa bala na pinaputok doon sa bata. Kasi 3 lang po yung narinig na putok and 3 din po yung pumasok sa katawan ng bata. Kaya most probably yun din po yung balang tumama sa kanila. So parang tumagos yung bala sa bata, no? Opo, sir, tumagos po yung bata. Anong baril po anong baril ang ginamit, Hipe? Ang na-recover po namin, caliber 45 na basyo at slag. Maski isa lang sigurong bala yun. Opo, sir. Opo, kung sa vital parts pa naman yung tinamaan kasi sa may bandang upper part nung katawan ng bata ang tinamaan. So itong bata, siyempre lamay yan, nagtitinda siya ng balot doon. Opo, nagtitinda sila doon ng balot at mga sigarilyo at saka iba pang mga pwedeng mabili. Kawawa naman itong bata. Yung person of interest na po natin, natutumbok nyo na ba o na-identify nyo na? Opo, sir, nagbigay naman po ng yung computerized composite yung sketch, yung ating witness, and then sa pagpapalo up po namin natukoy na po natin itong POI natin at ito po yung iniimbestigahan natin ngayon. Ito ba ay dyan din mismo sa bayan ng Villasis o imported dyan galing sa ibang bayan, probinsya? Galing po sa ibang bayan itong POI natin, sa persons of interest natin. At naging bisita lang po nung pinuntahan nilang bahay na doon po sa mismong barangay din na yun. Magkaibang zone lang po sila, magkasunod na zone. So ito for hire, ano po? Malamang hindi po. Parang ang tinitignan po natin na parang rest back lang yung nangyari. Kasi umuwi siya tapos binalikan. Parang ganun po yung tinitignan nating posibleng nangyari. Yun ang anggulo natin. Base na rin po sa mga circumstances o sa testigo at saka sa circumstances kung paano po nangyari yung krimen. Kumusta naman po ang kampanya sa Loose Firearms sa Major Dulay? So sa ngayon po, patuloy po yung checkpoint operation naman po natin dito, yung COMELEC, especially yung COMELEC checkpoint natin. And then sa ngayon, nung nakarang araw, may nag-surrender po ng kanyang unlicensed firearm dito sa opisina. And continuous pa rin po yung information dissemination natin sa ating mga kababayan regarding po ito sa gun ban po natin and yung campaign natin ng Loose Firearms. Kung nagkakaroon po tayo ng checkpoint doon, paano po nakalusot itong mga person of interest natin na bumaril sa bata? So, considering naman po na ang checkpoint namin ay nakafix and naglilipat-lipat kami, maaring
iba po yung dinaanan nila kasi marami pong pwedeng daanan. Yan, maraming iskinita, no? Oo, marami pong iskinita na pwedeng daanan at doon po nila in-execute, doon po yung dinaanan nila, papunta doon po sa target nila. So, ito nga, despite na gun ban, nakakalusot itong mga suspect na ito, no, Hipe? Opo, sir. Opo. Yun po yung natin. Although ang bayan ng Villasis ay generally peaceful, di po ba? Opo, generally peaceful naman po dito. Yun lang po yung hindi po naiwasan talaga na pangyayari. So isolated ito na kaso? Opo sir, may consider po natin ito na isolated. Kasi previously may nangyari naman na insidente, kaya lang humantong sa ganitong sitwasyon. Alam nyo kasi maraming dumadayo dyan sa Bagsakan, sa Lingay, dyan sa Villasis, bumibili ng mga gulay. Opo sir. So kailangan siguro natin tight security ng kapulisan sa naturang bayan. So how about your campaign against illegal drugs? Siguro tumatahimik na rin dyan. Opo sir, yung kampanya naman po natin ng illegal drugs, medyo na tumahimik na. Marami naman na po tayong mga nahuli dito, mga accomplishments sa illegal drugs. And patuloy pa rin po yung itong kampanya natin sa tulong na rin po ng ating mga barangay officials sa Badak po, na kung saan naging aktibo naman po sila sa pagbibigay po ng information. Kung mayroon naman po silang namomonitor na bumabalik po sa ganitong bisyo. Wala bang i-consider nating hotspot na barangay dyan sa area mo, Hipe? Dito po sa area namin, wala naman pong hotspot dito sa Villasis. Okay. So, congratulations kagayon. Siguro, mahuhuli na rin yung mga suspect na ito, Hipe. Opo sir, maraming salamat po. And isisiguraduhin po namin na magkakaroon po kami. Nandito pa po sa area yung natin, itong POI natin. At yun po, i-prepare na po namin yung kaso at bahala po siyang sagutin kung sakali, kung ano man po yung kanyang maging depensa. Pero sa tingin po namin na magiging matibay po itong kasong ipafile po namin. So, matritrace nyo ba yung kung sino may-ari ng baril dun sa balang tumagos? Nagkakaroon na ba kayo ng ballistic dyan? Opo, sir, mayroon na pong aming request sa forensic unit para sa bullet comparison ng nagamit po na baril. Base sa sa ebidensya na nakuha namin, na kung saan nakakuha po kami ng 3 empty shell at saka slug po. Yun po yung pinapa-examine po namin ngayon at inaantay na po namin yung resulta nito. Magagamit natin as evidence po yan, ano, Hipe? Yes sir, opo, tama po. Okay, kayang-kaya mo yan. Congratulations sa Police Major Glenn Dulay, and thank you sa oras na ibigay niyo sa amin. Yes sir, maraming salamat din po, and magandang umaga po sa ating lahat. Thank you very much. Si Chief of Police Major Glenn Dulay na Villasis, Pangasinan, 13 years old, 13 anyos siya ugaw, 5 adlamayan, manlako, nabalot, naghahanap buhay, kaiba to, sunanay to. At ato'y gagimira, si Charles Edward Serkinya, bulirak at sikaran sa naagi, residente na barangay Pulay, Ditan at Villasis, Pangasinan. Kaiba to, sinanay ton manlalako na balot. Asingger at lamay nagawan na krimen. Sinanay, medyo unang patan siya naktoya, unugipak magano. Kabubukta, simmabi raraman, sususpek ya akalugan. At motorsiklo. Insan di mala, ginawalay pamaltog pero mistaken identity. Aliwan saman manaya so dapat ya akalaban, walay agaway. Prior to that, walay agawang gulo. Kanya non-risbak, iraramay akalaban da. Sa nanoy balot, sunala da, ayay ugaw yaman lalako na balot.
Imagine nyo tanay. Okay na ba tayo? Nakahang pa ba si Hippie dyan? Walang tayo 26 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Nako, despite at sa atay tatawagan tayo na ganban na pinablimiran na dumaringal, at wala ni iraraya ya makakalusot ira. Wala mo't su'y kakanda-kandan checkpoint, kwan. Either wala rad highway, di malanirad iskinita, o ni man. Paltog lalamot so ginamit sa ansakit saya, inusintin ugaw. So inato'y manhahana buhay kalamor. Tutulong at pamilya to, tsare ateng to. $27 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Ayan na oras si papangarod si katayo na Paul Liniment. Ang pambansang liniment, ito ay hindi basta-bastang liniment lang. Ito ay premium at quality liniment na gawa ng Aldrich Corporation. Kaya naman ito ay tinawag na pambansang liniment para sa lahat ng klaseng sakit ng katawan, body pains, muscle pains, back pains, joint pains, stiff neck, headaches, arthritism, rheumatism, insect bites, sakit sa katawan o sakit sa tiyan, anti-varicose, iwas sa pasma, muscle cramps, and sprains. Ang Pauliniment ay may kakaibang therapeutic effects. Para maibsan ang sakit ng katawan ng Pauliniment ay may init na tumatagos sa kaibuturan ng katawan, nagbibigay ng maginhawang lamig sa katawan, na tatanging mabangong gamot na nakakagaling. Ang Pauliniment ay nag-iisang liniment na may sikap mo extract. Ano ba ang sikap mo extract? Ito ang special combination ng mga mabisang imported at local herbal plants extracts tulad ng Pau de Arco from Brazil. May anti-inflammatory, anti-pain-effects na nanunuot sa pinanggagalingan ng sakit ng katawan. Kaya naman ang Pauliniment ay hindi lang basta-bastang panghaplos or home remedy para sa sakit ng katawan. Ito ay nabibilang sa drug category at aprobado ng Food and Drugs Administration. Kaya para sa sakit ng katawan, dito tayo sa quality, premium, effective at garantisadong Pauliniment. Ipaw mo yan dahil walang aw sa Pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa Pau. Methyl salicylate plus menthol plus Gum4 is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ay na, nagninot sardinasan. Naimbag taada. Fresca sardines. Fresca. Nakalaklak. Panakiwas siliding branday. 38 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan, tuloy sa programa tayo. Amay-amay laray viewers, amay-amay laray chatters, texters, tan tunitawag tayo saya. Okay. Yaray, ken, iga po tayo sa may sampot. May sampot. The first shall be the last, and the last shall be the first. Si John Castro na Malindong, dan si 6825011, pakigreet ng belated happy birthday Fernando Aquino and Brad Conrado Bangsal. Long live both of you. Kung tuya texter tayo si 6825011. Agyula ibabaga so idol ko. Number ko idol. Amay ialagay subalay ang kargada at overpass jad ni po so asalatan la. Sa akakarga diman so ilaban subalay.
Nang nangyo di man ta salatan dala. Agi, agaylayan kipapasan. Ilaban subalay. Ay, nako. Pati yun, iray umbalay at negosyo. Pati yun sa negosyo umbalay. John Castro na Malindong. Si Johnny Gaspar na Barangay Kalit. Si Maring Lynn Coronel. Tan siyempre, kung salad si Colonel. Maabig ya kabuwasan. Pilugay ko pa langula. Iray kabiyangan na Alegria, si Adon Alegria, Mylon Ico, Bin Uson, Ingo Disina, Joy Binuya, Bors Arinas, Adita na Alegria, Dinalawan na Kalasyaw. Aya, insib mula ya, aya lalanang su ipupurward yo, nga si Arthur Cecil Kagiwa, tan si Yuko Yayo Batutay, si Remedios Mendoza. Happy 58th birthday at kinon Albert Antipolo na batch 91. More birthdays to come and Alfonso to drink. Sa inambati may kumparyo na BFP Dagupan. Okay? Baka si Paring Ramilya. Si Paring Ramilya, Abet. Golden Boy Kalamanaya, Abet Antipolo. Good morning. Always nakikinig sa programa nyo. Always keep safe. God bless. From Edgar and Risa Ditan Ed Mangaldan. Undur ng lakmat. Kanto iba kamsong ngaram mo tagkakapunbok. Baka si Rudy Fernandez siya. Kinakalaban to si Ribalay. Kanto. Okay. Akapunbok ka, nayarin nabasa mi ngaran mo dya. Kasi nga si Ramon de Guzman, naman bilang, iyan to yung ngaran tula. Tapi aga na balang. Si Tony Pats, Antonio Tony Pats, Panagdurya Patungan, ilulugay ito'y Madam Lia Yamakulikulin, Mampapanis natan, kanan salog. Si Julins Antipolo, babatin tumot si Abit Antipolo, tan si Diana Bill Pachico, ditan ada Poblacion Weste. Si Tita Ani, nakikinig din sa atin. Si Noel Mejia, palulugayan tulangula, solid bunuan geset, tan si Mandy Solar. Si Engineer Oji Cornel Bentinilla, gaun sasa uya yung mga iter na saray godly message. Madam Ima Alipio, si Brad Delpin Kalma, aray prayer show, thank you si Jolens, nabasa ko na yung kwan mo. Maniraya Wadja. Si Ambi Cantago. Si Madam Ima Alipio. Si magano, antuwi lang sa cellphone to ay man okay, amay-amay wanay mahirap kun kinin niya tawalay kim bigla labalan papasok. Si GC Sabala Migalyon itan ada Maluwad, Isus Kabigon ditan ada Bakaking Baguio City. Okay. Naghahang daw ang FB natin. Sabi dito, 95% klaro, paminsan-minsan naghahang, every 5 minutes manhang na mga 15 seconds. Ano ba ang diferensya ng ano natin? FB natin. Kasi may datin FB nakakardamot ya. Di bali na lang, mamaya natin pag-usapan sa meeting yan. Okay, dyan tayo, Sara, may viewers tayo. Si Brad Marlon Martinez na APO, Jima Sibayan Busto, Carlito Bandong, si Marites Soriano, si Madam Melba Abdon, ditan ad Germany, sa ikwanto luko tay kaabay tayong bansa, uputun day sira tayo ad West Philippine Sea, insanda export
at si katayumot lamlamang kwanto tugatan. Laulat sara may galunggong deposit. Malapo di man naladadya. Si Glia Flores Khan, listening from Binalonan o naimbag ngagsapaking ka. Estrella Carmelo, si Ferdinand Perez, Nida Mundares Obispo, Binancio Imasa Jr., pati Saray Bungbong Biya Nagawa Tao, ang gapoy unlilibor lanang su illegal fishing ditan, ang gapulabat sumanerel umanrurubing tao, si Kara sumaslak ya misira tan mampili quality ya sira nitan. Ang gapula ramay kina di makalalamot iray kabiyangan na senator ditan sirin, aray senator, senator man sinit na dinamita. Poblasyon Weste, si Merna Javier, nanonood daw sa Poblasyon Weste. Kumusta mo na kay Eugene? Si Troy Mora, Raimundo Dizon, Knight of Columbus 6303 Council, Raul Sopremedo, aray Bungato Family, Barangay Jimenez Mapandan, Bubut Bungato, Yalawas Dumarengal, Tan Sare Sopremedo, happy birthday, Pinon Panginoon, Nana Litz, Ditan Eda, Canada. Michael Sanchez Claridad, si John Van LG, si Ariel Tirao, Dave Angkong Mendoza, Armando Ilustre, Presi de la Cruz, Ditan Eda Pantal Gibang, kumusta kaila Ditan Eda Pantal Gibang? Si Celine Riquizo, si Richmond Ditan California, si Domingo Sabala Jr. brother, Randy Arriaga Santisas, Randy Archaga Santisas o Santisas, Armando de Loverboy Segundo, ilugay ko no si Ama Bugoy Ditan at Baguio City, kuanon Dave Angkong Mendoza, Sinon Dagopinyos Cabrito. Good morning, agkumosyadon makapangkomento balat wajalabaya akasubaybay at programa yo kwanto. Thank you. Amigo Gary Dalisay, amigo Irinyo Velasquez, kansay pinabliton si Wilma Cabico, si Jorge Coquia, igrito'y katulangan to Casimiro Lozano, si Henry Manipod, Ditan at Durungan, Barangay Durungan, Valerio Mangatarang, Pangasinan, Alex Centeno Rosal, Glory Sanchez Maramba, si Tana Minsya, Saragtupay, Paanon, Susupaso, Aka-friend at Facebook kindi Jomar De Vera, teacher at Lumboy Elementary School, ahak may account to, pigaralan ka kanayon to, so akaruwandan ang ipawit at samay Gcash ng hacker. Please beware, kwanto jay, beware, insan i-check dani kumun, antis iran mangipawit at Gcash to, dumasungaran niya wadman. Okay, amay-amay le untan niya agawa. May hakenda iraratay FB account yo, isanda i-chat iraramay kakanayon nyo, mikero ira na kwartay bagaran walay lilik na kanyan siyo paman sukabab kabkabat tan amigo Facebook friend ng Jomar De Vera sakay teacher ditan Lumboy Elementary School, ahak kuno may account to kanyan agyutan aawatan no mi aad friend at si kayo ta mangkeraw untan tumat si Kagawad John Ramos na pantal biktima akmet laware good morning to ka siyempre inubatang kumat nayarin na alay cell number nyo kanto enter ko natan iyad ta kayo at samay yahok kanto natan say kanto numambilang walay umpaway edakin nyo accept yung labat kwan tinawagan ko si Kagawad John Ramos ta aka-online. Ay, ang bagal tan Sir Orly, kanto may niluko to, dakdakalay kinarawan to, kanto. O, kanyan, asikaso yung mat,
may account na kagawa John Ramos, hinakdamat. Manny Moreno, sa Batang Dagupan, si Adonis sa Turyoditan at Pulay Karanglaan. Kumusta mo la at kinan hermanom? Si Romy Maniklang Zabala, Glenn Muñoz Lopez, kumusta ka la? Raymond Agustin. Kumusta la amigom Mitch Crescencio, Glenn Muñoz Lopez? Roel Solomon. Walang tilay nakikeran 10 minutos antes yaman alas 7 ada kabuasan. Mapalasapas ni Ray text message. Lugayan kure taga marunong. Kwanto marunong Santa Barbara. Kwanantos Montemayor. Okay, si Rodi Santo Fernandez. Yalawas ko nun na mandiringal ada sayan programa. Okay? Iyadta ka pala ada sayay cellphone na istasyon me. Tapi ano kada mantiks ka ada agkula tuputan no antingaran mo. Pasensya kila, no? Ako nalukasan niya sa kaya cellphone ta, papasok lalamat. Iray virus, si Amiga Eva Bespiras, mabigya kabuasan. Nilo Boboy Kokya Javier, kumusta kamutla? Si Sir Napoleon ko, Napoleon mo, Napoleon nating lahat. Master Sarlo Gonzales. Benedict Numayas, Attorney Remark Rabanzo. Si Doji Cardenas Piumantes. One voyage to my wife and daughter bound for Taiwan, listening from Campo 6, Karanglaan. Okay, ingat. Have a safe flight. Arvin Servito Aquino, Jeric Oviedo. Lawas ko nun aka-follow, aka-tumbok, aka-monitor ada sayan programa tayo. Hey. Si Ray Espinosa ditan da Makati City. Tan aray kabyangan nasaray kakanayon tumo ditan at Basing Bimale. Si Gina Soriano ditan da Kalasyaw. By the way wala ray mantutupot nilira at satay istapa. Tapa, ditan, ada Kalasyaw. Nabuwas na lamot tayo, kenta, i-results tayo na antura ramay tawag tayo saya. Singa pakakinan tayo sa atan, no akin at natawag ya large scale o dino syndicated istapa iraratan paliwawa tayo base mutla da revise sa penal code re-resolution tayo at sarayang kaplusan ngantutan su penalties and rumniratan no pigaran amount ya tawagan niya large scale iraratan niya klasin kasun istapa. Marites Ramos, good morning. Tan amay kasumot manayan i-file kontra the DPWH. Hanggang pala malaom yung oras tayo, kanya nagkulatan na diskusya maong nabuwas la, agaw na Biyernes. Okay. Pawilmot la manaya si kumpadre Conrad ni Pumusino di man at Las Vegas, Nevada.
happy trip. Tan manderengal si Fernando Vidal at sitio bunuan na katakdang. Tan ilulugay day Larry Kirep kalikdan na Malasiki. Abay numaitan, ha? Siyempre, no, kandidato ay Larry Kirep ay kindatan mura labat. Kindat dato. Oh, di kindat dato. Kandidato, kindat dato. Si Presi Basto Marciano Orsaes, good morning, kumari ditanad Sampabian. Maria Rosa Castres ditan ada Taiwan, si Jinjingki Alagadan, Manong Paul tan si Lovely Mercurio. Madam Christy Cantago, si Maring Ruby Dilona ditan ada Barangay Lumboy. Ralph Lawrence Kayabyab Nahira. Kapulay malaem yung oras, unahabol si Gilbert Amboy Barabas sa Kaikap. Sa ikwanto abalang si abalang si Stasyon Mod Radio ag kulaingan na ringal. So Marilyn Almasan na Villamil. Ditan ada vulcanizing ng Jap at Arellano, Madam Christy Cantago. Si Aldrin Pereras. Ang pulay malam yung oras tayo da saya na programa. May salamat kami da sarayay listeners tayo. At least nalmuyo kami lamat da balon na Facebook account mi. Basta i-chat yung labat DWIC Dagupan. I-like yutan so FB Live. May DWIC Music and News FM Northern Luzon. Kaya kinlaman, agmilagawaman, naladala da tagay. Happy birthday at kinan amigo paring Mel Velasco. Itanad karaol tan USA respectively. Si Dick Rosario Smith ditan ad Nevada. Kantabay ko ad technical side Robert RJ Garcia, panangiwanwan ng Chief Technician Edwin Inong. Alaranan nyo la sa programan na Karambola. Itilak milalangula sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin dumiringel. Salamat at saratay suportayo. Salamat at saratay prayersyo. Diyos ti agngina po tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama.